हरे कृष्ण। जय निताई, जय सत्य हरि। साधुगुरु वैष्णव भक्त चरण जुगले कोटि कोटि प्रणाम। आंदामान द्वीपपुंजे लिटिल आंदामाने रवींद्रनगर 28 किलोमीटारे बिप्लव मल्लिक महाशयर गृहांगने 2 डिसेम्बर থেকে বিকাল 4টে থেকে রাত্র 8টা পর্যন্ত 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত संगीतमय भागवत कथार आयोजन करा हয়েছে। कथाटा लाइव चलবে। स्थानीय भक्त साधुगुरु वैष्णव जानरा आছেন तांरा तो उपस्थित अवश्यई हবেন এবং যারা দূর থেকে ইউটিউবের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে দর্শন করবেন, কথা শ্রবণ করবেন, আমি হৃদয় দিয়ে সবাইকে ভক্তি সহকারে আমন্ত্রণ জানাই। সবাইকে রাধে রাধে। जय निताई, जय सत्य हरि। हरे कृष्ण।